Hi guys, good morning, good evening. Dito tayo sa Paco Market. Guys, nandito sa Paco Market, guys. Dito kasama ko pala, guys. Ito pala si Dodong. Dodong, guys. Yan. Dodong, hi Dong, hi. Yan. Grupa natin ito. Doon na, guys, Yan, adik yan, adik. Adik yan sa email, guys. Ito pa isa dito, lakas ng tama na to eh. Ito guys, may bahay na, Bahay ka na, guys. Pala tropa natin, Yan, tropa natin yan. Musta gawa, Dong? Okay lang? Okay lang yun. Okay lang yan, Yan, bahay niya yan. Okay lang bahay niya. Simple lang naman yan. Simple lang. Hello. Okay na. Okay na yan, mga tropa natin yan. Yan. Adik yan. Yan, tropa natin, Grabe, big tip pa na, pare. Para sulit ba? Para sulit. Sulit. Okay, kaya na, Para okay kayo na siya. Nice kayo. Gawa may content, guys. Paduwa mo yung games ba? Paano lang? Kunti-kunti lang ba, ginagmay. Yan. Ito pala, kay Eric yan dyan, Boarding house ni Eric yan dyan. Dodong ito, kay Dodong to dito sa gilid, Yan. Yan. Mga scam ba? Yan. Sinsya na kalat kasi, pero okay lang. Okay lang yan. Si George yan. Sinuntok niya daw yung tumboy dun sa amin, Tayo na, sunggo yung manmutay. Kala mo, sinunggong matay. Yan, si Eric, simple lang, Yan, simple lang yan. Guys, babay muna, guys. Sa Diop na ako gagawa ng Sa part 2. Sa part 2 na lang tayo gagawa ng dinding vlog natin. Bye-bye. Peace.